Pangan? Okay. May signal no? Wait, wala pa ito. 15 pesos guys, ang entrance. Look at this one. It's so nice. Welcome to Asakaronde. Di Asakaronde, where are you now? Barangay Tumangtuk. Barangay. Mini? Mini? Oh my goodness. Di. Mini? Mini Palawan of... Ayusa, tarunga ba? Mini? Mini Palawan of Leyte. Doon ramanggod, og di lang siya paakyat ba? No? Paakyat ramanggod. Ato na. Ning kamot kay brigada na. Guys, asa mo mag-enjoy nga? 15 pesos ang entrance. Libre po tanan, guys. Na may Gcash dati? Payment? Man lagi kuan. Oy, remember ha, kalinisan. Remember. At kami sa taas, guys. Inasaag Amerikano, guys. Ang entrance is 15 pesos. Huwag to apanis Cavite, ambot lang. Kuha na entrance nga eh, kung nasa Cavite eh. Lisod man din mag-vloggerist, no? Anto mis ibabaw, guys.